Morning guys! I'm Joe Mario, Grab driver. Tara, samahan nyo ako sa biyahe. Let's go! First booking, San Antonio going to Premier Medical Center dito sa Parañaque City. Tara na, puntahan natin. Morning po. Sir Mark po. Yes po. Sa Premier po tayo. Okay na po. Okay po. Okay na po. Okay na po. Thank you po. Second booking guys, Ambel going to Moonwalk. Tara, punta na natin. Hello po. Alanganin kasi dun eh. Oo nga ma'am, buti kumaway po kayo. Lalampas po sana ako eh. Ayan, dito muna lang dyan. Opo. Ma'am Marian po, no? Okay po. Sa TLR po tayo. Okay po. Ma'am, dyan po sa kanto, no? Okay po. Okay na dito, ma'am. Sige pa. Thank you. Thank you po. Buti na lang tinawag ako ni ma'am kanina guys. Muntihan ko na siya malampas. Third booking guys, dito sa Moonwalk going to Upper Bikutan. Tara, punta na natin. Morning po. Morning po. Jefferson po. Apo. Sa DOST po tayo sir, no? Okay na po. Okay, ato kayo. Thank you po. Fourth booking guys, Doña Soledad Taguig going to Pasay. Tara, punta na natin. Morning po. Ay, dito tinuro nung map, ma'am. Sige lang po. Okay po. Malapit to sa Terminal 3, ma'am. Tama po. Okay na po. Sabi ko lang po. Thank you rin po. Add ko na lang yung toll gate. Thank you po. Salamat po. Fifth booking guys, dito sa Holiday Inn Pasay going to Santa Rosa, Laguna. Jackpot to, malaki na naman guys. Sana meron pabalik. Tara, punta na natin. Hello po, Ma'am Mika. Mika Susay. Opo. Ako niyo nag-book, ma'am. Okay na, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Salamat po. Thank you. Sixth booking guys, dito lang sa village na binaba ni ma'am. Tapos going to Santa Rosa rin. Di ako familiar dito eh, pero patid natin. Tara na, punta natin. Morning po. Del Rosario po. Okay na po. Thank you po. Seven booking guys, dito sa Santa Rosa going to Binyan, Laguna. Tara, punta na natin. Hello po. Ma'am Janine po. Sa ospital ng Binyan tayo, ma'am. Okay na po. Wait lang, ma'am.
8 booking guys dito sa San Pedro, Laguna, going to Alabang. Tara, puntahan na natin. Hello po, Ma'am Kathleen. Sa North Gate tayo, ma'am. Po. Okay mo. Thank you po. Nine booking guys dito sa Alabang going to Pasay. Tara, punta na natin. Wala munang kain-kain. Pag swerte ang biyahe, dire-diretso. Mamaya na yung kain. Hello po. Hello po. Thank you. Sa Chino Roses. Okay na po. Ito lang yung toll gate. Sige, okay, sige. Thank you. Sige po. So, ayun guys, natapos na natin yung biyahe natin today. Nag-start tayo ng 8 AM to 1 PM. Naka total of 9 bookings tayo guys. Lunch break muna ako, tsaka pahinga, tapos biyahe ulit ako mamaya. Yun lang guys, thank you for watching.